नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ इक़साम के लोग पाए जाते थे, जिनमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। अच्छे लोग सिला रहमी से पेश आते, मगर बुरे लोग जुल्म और ज़्यादती के रास्ते पर चलते थे। यह बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना के बाद की है, जब ज़्यादातर लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे और शैतान के रास्ते पर चलने लगे थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत लोगों के सामने बयान की। फिर यूँ हुआ कि कौम नूह में कुछ ऐसे खुशनसीब लोग थे जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हुआ। इसकी तफसील हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने सवाल किया, क्या आदम अलैहिस्सलाम नबी थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनको अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ हासिल हुआ है। फिर उसने सवाल किया कि नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना फासला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 कर्न का। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न हैं और वो सब के सब इस्लाम पर थे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि एक कर्न से मुराद 100 साल होते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले ज़माना के लोग लंबी लंबी उम्रें पाया करते थे और लंबा अरसा ज़िंदा रहते थे। इस लिहाज से तो आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान हज़ारों साल का फासला होगा। मुख्तसर तौर पर यह बात कि जब बुतों और शयातीन की इबादत शुरू हुई और लोग गुमराही और कुफ्र में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर माबूस फरमाया और अपने बंदों पर रहमत फरमाई और ज़मीन वालों की तरफ सबसे पहले रसूल थे। और ये हदीस शफात में है कि क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होंगे और उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप सबसे पहले रसूल हैं। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बनु रासिब कहा जाता था। नबूवत के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ के मुताबिक 50 साल, कुछ के मुताबिक 350 साल और कुछ के मुताबिक 480 साल हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह से मंसूब है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह और आपकी कौम के हालात और कुफ्र करने वालों पर तूफ़ान की सूरत में अज़ाब नाजिल करने का जिक्र किया है। और फिर नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती वालों को अल्लाह ने कैसे निजात दी, ये तमाम हालात व वाक़यात कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी बरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम के सरदार थे वो कहने लगे कि तुम सरीह गुमराही में मुब्तला है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही ना है, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा हुआ हूँ। तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ। और मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई, ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया, तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुठलाया उन्हें गर्क कर दिया। इसमें कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस नसीहत के बदले माल और ज़र का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मेरा सिला तो मेरे रब के ज़िम्मे है, और जो लोग ईमान लाए मैं उनको निकालने वाला भी नहीं हूँ। वो तो अपने रब से मिलने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। मैं तो न तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास खुदा के ख़जाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। उन लोगों की निस्बत जिनको तुम हकारत की नज़र से देखते हो, ये कहता हूँ कि खुदा उनको भलाई नहीं देगा, और जो उनके दिलों में है खुदा उनसे खूब वाकिफ़ है।
اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم کے روبرو بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ لوگ غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق کرتے، جس پر نوح علیہ السلام کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو اسی طرح ایک وقت آئے گا ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا اسے چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسی کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں جیسے کہ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر عائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جاؤ، اور اے آسمان تم تھم جاؤ، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اور کشتی پہاڑ کے قریب ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پہ لعنت ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے کام ناشائستہ ہیں، اور جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، اور پھر ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔